अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, अभी चंद दिन पहले 18 अगस्त को शादी खाना आबादी का सिलसिला हुआ। बिहम्दिही ताला इस सिलसिले में फजूल रसूमात से बचने और शरीयत की पासदारी करने की हद इम्कान कोशिश की गई। तो उसके चंद मनासिर पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद मज़ीद इस पे बात करते हैं। हतारी डोला बना हतारी डोला बन गया हतारी डोला बन गया सारे सारा सजा गजा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो रब से है उस्मान डोला बना रब से है उस्मान भाई डोला मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो या इलाही जब तलब दोनों यहाँ जीते या इलाही जब तलब दोनों यहाँ जीते या इलाही तुम बनाना बदली मदीने वाले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलाम खुदा के प्यारे रसूल तो जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेहंदी की रात बैंड बाजे और आतिशबाजी की बजाय महफिल नाते पाक सजाई गई। अल्लाह करे कि तमाम मुसलमान भाई हिंदुआना रसूमात को छोड़ के इस तरीके को अपनाने की कोशिश करें। तो चलिए मज़ीद मनाजिर देखते हैं। फज़ले मौला से मेरा उस्मान है दूल्हा बना, फज़ले मौला से मेरा उस्मान है दूल्हा बना। खुशनुमा खुश रंग फूलों का है सहरा सजा, खुशनुमा खुश रंग फूलों का है सहरा सजा। इनकी शादी खाना आबादी को रब्बे मुस्तफा आमीन। इनकी शादी खाना आबादी को रब्बे मुस्तफा अज पे गौसल बरा बेरे इमाम अहमद रजा, अज पे गौसल बरा बेरे इमाम अहमद रजा, अज पे गौसल बरा बेरे इमाम अहमद रजा। तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा, तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा। कोई भी झगड़ा ना हो आपस में ऐ रब्बल औला।
شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله اے آنے والے حقانیت کے ضروریت حق میں بارہ ہزار روپیہ وما اس محفل نے اللہ تعالیٰ نے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رحمت علیہ قبول کیا آپ لوگوں نے حقانیت کے ضروریت حق میں بارہ ہزار روپیہ وما اس محفل نے اللہ تعالیٰ نے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق رحمت علیہ نکاح دینا تاکہ دوسرا قبول کیا اے آخر والی حقانیت کے ضروریت حق میں 12,000 روپیہ وما اس محفل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رحمت علیہ نکاح دینا تاکہ دوسرا قبول کیا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اے مالک مولا تیری توفیق کاملہ سے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ادا کی پروردگار عالم ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما اے مالک مولا اس عمل کی برکت سے دونوں خاندانوں کو آپس میں محبت عطا فرمانا اے مالک مولا بھائی محمد عثمان اور ان کی زوجہ محترمہ کو آپس میں محبت عطا فرمانا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور اماں حوا جیسی محبت عطا فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی محبت عطا فرمانا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی محبت عطا فرمانا اے پروردگار عالم ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھنا بری نظر سے محفوظ رکھنا اے پروردگار عالم اس نکاح کی برکت سے مولا کریم اس سنت کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے ان کو صالح اولاد سے سرفراز فرمانا اے پروردگار عالم جتنے بھی دوست احباب اس محفل میں حاضر ہیں ہم سب کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم فرما ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کو اپناتے ہوئے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم
جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، دل و زباں پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی نکاح کی تقریب۔ آپ بھی حتی الامکان کوشش کر کے نکاح کو فضول رسومات سے بچتے ہوئے اسلامک طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔